הקדוש, תבוא אז לרבנו הקדוש. בכל שנה טסים לאומן כל החברים, הוא מחזק אותנו באורות ובשירים. אף פעם לא תרגיש לבד, הוא תמיד איתך, רבנו הוא יביא את השמחה. אז רבי נחמן אני משתגע, והיום יודע שהם נותנים אותך. ורבי נחמן בסייו אליך, קשה לי בלעדיך, אני אוהב אותך.
בשמחה, בואו לפניו ברננה, לפניו ברננה. עידו את השם בשמחה, עידו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, לפניו ברננה. לי 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 השם בשמחה, עידו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, לפניו ברננה. עידו את השם בשמחה, עידו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, לפניו ברננה. לי 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 Yes. Cher Keïla, vous voyez que quelquefois il faut dire des mots d'accueil. Juste maintenant, l'accueil, c'est vous qui l'avez fait pour donner kavod au Rav Arush, que c'est un grand srout, Baruch Hashem, et une grande joie pour nous. Il va, avec ses paroles, nous guérir, et c'est un srout de l'avoir chez nous. Je ne vais pas parler trop longtemps. La parole est Torah, Birshut Arav, Simcha Gdola Lekol HaKeila, Kabel et Arav, Zerape et Nefesh et Neshama Shelanu, Venitze Mize, בעזרת השם, נצא מפה, כולם בריאים ושלמים בגוף ובנשמה. בזכות הרב היקר אמר הדרת Avec le Saint du Rav Lévi, זכינו להיות בשבת ביחד. on a le mérite d'être ensemble à Shabbat. איזה שבת. Quel Shabbat on a eu, Baruch Hashem. לא מעין העולם הבא, זה העולם הבא. C'est pas comme le monde futur, ce qu'on est comme le là-bas, c'était le monde futur, ce qu'on a vécu. השתבח שמו. כולם להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. Que tout le monde dise merci beaucoup à Hachem. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על התורה הקדושה. Merci Hachem pour la Sainte Torah. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הצדיקים. Merci Hachem pour les tzadikim. תודה רבה לקדוש ברוך הוא רבנו נחמן. Merci Hachem pour Rabbi Nachman. תודה רבה לקדוש ברוך הוא בית כנסת היפה. Merci Hachem pour cette belle synagogue. תודה רבה לך על החשמל. Merci Hachem pour l'électricité. אתם צוחקים. Ça vous fait rire de parler d'électricité? גם אשתי צחקה. Moi aussi, ma femme, elle a rigolé quand j'ai remercié sur l'électricité à la maison. שמעו אותי מאוד תודה של החשמל. Elle m'entend dire à la maison merci pour l'électricité, merci pour chaque détail. למה? Elle dit,
זה מועבר, C'est normal d'avoir l'électricité. C'est quelque chose de normal, selon elle. C'était. הקדוש ברוך הוא עשה לה את הרגיל, בערב שבת, Hachem, il a fait un entraînement. סמוך לכנסת השבת, Veille de Shabbat, très proche de la rentrée de Shabbat. כל החשמל הלך. Coupure de courant totale. היא אשר הבינה, Elle a tout de suite compris. Ah, צריכים להגיד תודה לעשות. faut remercier pour l'électricité. עשתה תשובה ועשה. Elle a fait tchouva, et hop, l'électricité est revenue. למה אתם מתוחכים? למה? כי אתם לא מבינים יסוד באמונה. Pourquoi ça fait rire, ça fait sourire? Parce que vous ne comprenez pas, on ne comprend pas un fondement de la Emouna. כל דבר שבעולם הזה שייך לקדוש ברוך הוא. Chaque chose dans ce monde-ci appartient à Hachem. אם אני משתמש בו, צריך להגיד תודה. Si maintenant j'utilise quelque chose, alors je dois dire merci. כל אחד צריך להגיד תודה על הכיסא. Tout le monde doit dire merci sur la chaise sur laquelle il est assis. מי שלא אמר תודה יעמוד. Celui qui n'a pas dit merci, qui se lève. תודה להשם על סטנדר. Merci Hachem pour le stander. וכבודו. Merci Hachem pour le microphone. על הכמולקו. Merci Hachem pour les haut-parleurs. כל דבר שייך להשם. כל דבר. Pour chaque chose qu'Hachem fait, sur chaque chose. אתה משתמש בו. Tu l'utilises, תגיד תודה. alors dis merci. אז לא פעם אחת בחיים, כל פעם משתמשים, Pas une fois pour toute la vie. Chaque fois que j'utilise cette chose, אומרים תודה. je dis merci. חז"ל נקנו לנו להגיד ברכות, Nos maîtres de mort bénis, ils nous ont institué qu'on doit dire des bénédictions. אבל נקנו לנו להגיד ברכות של שבהם הנאה, משהו. Ils nous ont mis des bénédictions à faire quand on a un profit sur la nourriture et autres. צריכים לתקן ברוך אתה השם מלך עולמו ועולם המלך העולם שבר הכיסא. On devrait dire normalement, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, qui a créé une chaise. אז לא סדרו לנו רק ברכות שאנחנו נהנים. Ils ont uniquement mis des bénédictions sur lesquelles on a un profit. סמוך שאנחנו צריכים להבין כל דבר שנאמנים ממנו צריכים להגיד תודה. Parce que le message qu'il y a dedans, c'est que nos maîtres, ils veulent nous enseigner que chaque chose sur laquelle j'ai un profit ou je profite, je dois dire merci. יש כלל. Il y a une règle. כלל, אדם אומר תודה, Une personne qui dit merci יפתחים לו כל השערים הטובה. s'ouvre devant cette personne toutes les bonnes portes. בוא שעריו בתודה. Venez aux portes du remerciement. C'est dans les Télim. תודה על החיוך. Merci pour le sourire. זו תודה גדולה. Il faut dire un grand merci pour ça. אספר לכם מעשה שהיה. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée לא מזמן, il n'y a pas très longtemps de cela. יש לנו יהודי Il y avait un juif באמריקה, qui vit aux États-Unis, היה פעם עשיר גדול. qui était très riche avant. אבל היה לו הכל, Il avait tout pour lui, ולא היה לנו כלום. mais en fait, il n'avait rien. למה? Pourquoi? מה היה חסר לו? Qu'est-ce qui lui manquait? אמונה. L'émouna. אם האדם יש לו אמונה ולא כלום, יש לו הכל. Quelqu'un qui a la émouna, même s'il n'a rien, en réalité, il a déjà tout. אם האדם יש לו הכל, אין לו אמונה, אין לו כלום. Mais si un homme, une personne, elle a tout, mais qu'elle n'a pas émouna, alors elle n'a rien. ככה הגמרא,
בעירובין אומרת, C'est de cette manière que la Gemara Hérouvine, le traité Hérouvine, le dit. דעת קנית, מה חסרת? Elle nous dit ici de la connaissance d'Hachem, la connaissance tu as acquis, qu'est-ce qui te manque? מהדעת חסרת, מה קנית? Mais si maintenant de la connaissance il te manque, qu'est-ce que tu as acquis finalement? לדעת את השם. De quelle connaissance on parle? Connaître Hachem. אז הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו את העיקר. Alors Hachem il fait que cette personne elle a l'essentiel. מה עשה? Qu'est-ce qu'il a fait pour que... לקח לו את כל הכסף. Qu'est-ce qu'Hachem a fait pour que cette personne ait l'essentiel? Il lui a pris tout son argent. בהתחלה היה עצוב ולא יצא מהבית. Au début, quand ça lui est arrivé qu'il a tout perdu, il est tombé dans une grande tristesse au point qu'il sortait plus de chez lui. חבר שלו בא אליו והביא לו ספר בגן האמונה, Il y a un ami à lui qui est venu le voir et qui lui a amené le livre Le Jardin de la Foi, באנגלית. en anglais. אמר לו, זה ספר יציל לך את החיים. Il lui a dit, ce livre-là va te sauver la vie. גם פה ישנו הרבה Ici aussi, présent dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner de ça. כל מקום שאנחנו הולכים, Dans chaque endroit où on va, פוגשים אנשים שאומרים, on rencontre des gens qui nous disent que grâce au Jardin de la Foi, ils ont commencé une nouvelle vie. טוב, לקח את הספר, התחיל ללמוד, Alors, ce juif-là, il a commencé à prendre le livre, et il a commencé à l'étudier. קיבל אמונה. Et il a commencé à recevoir la Himouna. צריך להגיד תודה. Il a commencé à dire merci. תודה. אני בריא, Merci que je suis en bonne santé. אשתי בריאה, Merci que ma femme est en bonne santé. הילדים שלי בריאים, Mes enfants sont en bonne santé, merci. יש לי בדירה, J'ai une maison, יש לי מכונית. j'ai une voiture. נכון, כל הכסף, מי לקח? השם לקח. Ok, tout l'argent est parti, mais qu'est-ce qu'il a pris? C'est Hachem qui m'a pris cet argent. גם זה תודה. Et même sur ça, je dis merci. יש לך עכשיו אמונה. Parce que maintenant, il a la Himouna. מה אמרנו? Qu'est-ce qu'on a dit? כשאדם אומר תודה, Que dès l'instant où un homme, une personne, elle dit merci, אם לא כל השערים הטובים. toutes les bonnes portes s'ouvrent devant cette personne. חברים שלו, באו אליו, אמרו לו, מה שהיה היה, Ses amis sont venus le voir et lui disent, écoute, allez, le passé, c'est le passé. אתה ניקח אותך לגמ"ח Tu dois maintenant, tu vas aller dans une banque de prêt, ותתחיל עסק מחדש. fais un emprunt là-bas et commence un nouveau business. לקחו אותו לגמ"ח, Ils l'ont emmené là-bas, donc dans la banque de prêt. נתן לו $50,000, Ils lui ont donné là-bas $50,000. אמר שיחזרו כל חודש $5,000. Mais ils lui ont dit, mais les conditions, par contre, du remboursement, vous devez nous rembourser tous les mois $5,000. C'est les conditions du prêt. טוב, אמר, תתן לי צ'קים. Et ils lui ont dit, par contre, tu dois nous donner des chèques en dépôt de garantie. אמר לי, אם אתה מפקיד את הצ'ק, Alors il leur a dit, regardez, si vous encaissez ne serait-ce qu'un chèque, vous allez mettre dans des situations en Banque d'Amérique, banque de... bloqué financièrement. יש לי ויזה קטנה, J'ai une petite carte bleue, à peine que je me sers, ça va me bloquer, ça va me mettre en difficulté. אוכל, Avec ça, j'achète en fait de quoi manger, דלק. mettre de l'essence par-ci par-là. Ça va me mettre en grande difficulté si vous mettez un de mes chèques. אמר לא, לא, אני לא מפקיד. Alors, la banque de prêt, elle a dit non, on va pas déposer les chèques, אתה laissez-nous-les. מביא $5,000, אתה מחזיק דרך את ה... Tous les mois, amène-nous $100,000 en espèces et je te rends le chèque en rapport avec ça et tu le déchires. טוב, Tous les mois, on fait comme ça. התחיל להודות, תודה רבה. Il a commencé à remercier. ואז התחיל העסק, Il a commencé à monter un nouveau business. כל יום אומר תודה, Et tous les jours, il dit merci. שקנו היום גם, כל Chaque jour, il dit merci pour toutes les ventes qu'il fait, toutes les transactions. חודש ראשון הביא לה 5, Premier mois, il amène les $100,000 en espèces, il récupère son chèque, il le déchire. שני, Deuxième mois, pareil, il remet les espèces, il reprend le chèque, il déchire.
היה צריך לנסוע רחוק מאוד. Et un jour, il a dû voyager loin de chez lui. בדרך חזרה, בצלם לפנות באות. Et sur le chemin du retour, vers les coups de 2 heures du matin, ראה שאין לו דלק. il s'aperçoit qu'il n'a plus d'essence. נכנס לתחנה. Alors il est rentré donc dans la station d'essence. הגוי שמתדלק אמר לו, איך אתה משלם? Le pompiste, il lui a dit, comment est-ce que tu vas payer? אמר לו, יש לי ויזה. Il a dit, j'ai une visa. מה זה מספר? Il dit, ok, c'est quoi le numéro? אין לך. Il a mis le numéro. Non, ta carte, elle passe pas. Je lui dis, comment c'est possible? הלך לחניה, Il est parti dans le parking de côté. חיפש בחשבון שלו, Il est rentré dans son application de la banque. ראה שהוא הכניס את הצ'ק. Et il a vu que la banque de prêt a mis le chèque. Et que son compte, maintenant, il est KO. בהתחלה אמר, איך עשה לי את זה? Au début, il a dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu me faire ça? הוא הבטיח Il m'avait לי. promis de ne pas déposer le chèque. Voilà dans quelle situation je me trouve maintenant à 2 heures du matin. נזכר בגן האמונה. Mais il s'est souvenu instantanément אמר, de ce qu'il a étudié dans le nom de la foi. מי הכניס את הצ'ק? Il s'est rappelé qu'est-ce qui a mis le chèque là-bas? השם. C'est Hachem qui a mis le chèque. השם, מה ששומר עשה לטובתו. Ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. תודה רבה לך, הקדוש ברוך הוא. Merci Hachem que ça s'est passé. שהכנסת את הצ'ק, שיהיה לי כסף. Merci que j'ai plus d'argent maintenant. תודה שאני בריא, Merci que je suis en bonne santé. יש לי מכונית. Merci que j'ai une voiture. תודה שאין לי דלק. Merci que j'ai pas d'essence. תודה שאני צריך להיות Merci que je dois me retrouver à 2 heures du matin dehors de chez moi sans pouvoir rentrer. מה אמרנו? Qu'est-ce qu'on a dit? אם אומרים התודה, Si on dit merci, ça ouvre toutes les bonnes portes. השם נתן לו בראש שלו, אולי יש לך כמה דולרים, Hachem, il lui a mis une pensée dans sa tête. Peut-être que tu as quelques dollars qui traînent dans la voiture. Il a cherché dans la boîte à gants, de part et מה d'autre. עשה? כמה עשרות דולרים. Il a trouvé quelques dizaines de dollars. חזר לתדלק, Qui rentre devant le pompiste ou pour mettre l'essence. הגוי ראה אותו שמח, Le non-juif qui était présent, il le voit maintenant heureux. Il l'a vu partir dépité, il le voit revenir heureux. הוא לא, עכשיו איך אתה משלם? Il dit maintenant comment tu vas payer? הוא אומר, יש לי כמה דולרים. J'ai quelques dollars pour payer. אמר לו, מה? תגיד את האמת, מה קרה לך? Il a dit mais dis-moi la vérité, qu'est-ce qui t'est arrivé là? C'est quoi cette סיפר לו histoire? את כל הסיפור. Il lui a raconté toute l'histoire. אמר לו, הגול שאל אותו, אז מה אתה שמח? Alors, le non-juif il a dit alors, si c'est ça ton histoire, comment tu peux être heureux justement? Comment je te vois souriant? כי הכל שקורה בעולם זה הבורא עושה. Alors, il a répondu parce que tout ce qui arrive sur cette terre, c'est le créateur du monde qui le fait. מה שהבורא עושה לטובה Et עושה. ce que le créateur il fait, c'est pour le bien. אמר, הגוי אמר לו, Le non-juif il a dit אם אתה אומר שהבורא עשה לך, אני לא מתדלק לך, ותלך ממנו כזה חסגה. puisque tu dis maintenant que c'est le créateur qui t'a fait ça, moi je te mets pas d'essence tant que tu vas pas t'acheter un joint à gratter. הלך למנות, הרוויח 50,000 דולר. Il est parti, je vais acheter un joint à gratter. Il a gratté, il a gagné 50 000 dollars. עכשיו אומרים, Alors maintenant on dit ah, c'est une belle histoire. השם עושה רק טוב, Et là maintenant on dit ah, Hachem fait que pour le bien. איזה טוב שהפקיד את הצ'ק, עכשיו רואים הכל טוב. Maintenant on voit que tout est pour le bien, on le voit de nos yeux, c'est extraordinaire. אבל החוכמה להאמין בזמן שקורה לאדם, מה שקורה לו לטובה. Le plus important, c'est pas une fois que j'ai reçu ma délivrance de dire ah c'est pour le bien. C'est au moment de l'épreuve, de la difficulté, à ce moment précis, de dire et d'avoir la foi, de s'accrocher que c'est pour le bien. מה לומדים מזה? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? אדם לא רואה מה שהבורא רואה. Un homme ne voit pas ce que le Créateur y voit.
אדם לא יודע מה שבורא יודע. Le Créateur, אדם לא un homme ne יודע. sait pas ce que le Créateur il sait. זה ככה בכל סיפורים עם רבי עקיבא, נחומס גמזו, Il y a des histoires avec Rabbi Akiva, Nahum Ish Gamzu, רבי חנין בן דומתא, Rabbi Nachman ben Dosa. גם לי יש מלא Même סיפורים. moi-même, j'ai énormément d'histoires. אסתר ספר, אמרת תודה, J'ai un livre qui s'appelle J'ai dit merci, j'ai été sauvé. שיש בו 190 סיפורים. Il y a dedans 190 histoires authentiques de personnes contemporaines, שאנשים אמרו תודה, de gens qui ont dit merci נוסעו. et qui ont été délivrés. הייתי עכשיו, הייתי באיזה מקום, במלון, הגיע אליי יהודי, אמר לי שכל הכסף, 50 מיליון יורו, הממשלה ששה. Il y a un juif qui est venu me voir aujourd'hui à l'hôtel et qui me dit qu'il a 50 millions d'euros bloqués par l'État. ואין לו כלום. Et lui, il n'a plus rien maintenant. Ils l'ont tout pris. אמרתי לו, Je lui ai dit, שאלתי אותו, מי לקח את je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui t'a pris cet argent? Je comprends pas. אמר לי, Il m'a répondu, bah, c'est l'État, le fisc, ils m'ont pris l'argent. נתתי לו, Il a mis une claque נתתי לו סטירה, אמרתי, לי, מי? et je lui ai redemandé qui est-ce qui a mis cet argent? לקח את הכסף? Qui t'a pris cet argent? הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא, Il m'a montré que c'était Hachem. Je dis, ah, אמרתי, מה שהם עושים לטובה עושים. ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Rav Rakshnia, Yesh Auto, il y a une voiture qui gêne, je suis désolé, une Clio blanche, immatriculée AV568 QL, ça gêne un voisin pour qu'il n'y ait pas de. Voilà. Si la personne peut aller débloquer si elle est là, évidemment. Peut-être que c'était pas de chez nous. אז אמרתי לו, זה יהודי לא יודע את ה... Je lui ai dit, c'est un juif simple qui. אמרתי לו, אתה הולך עכשיו שעה שלמה, Tu vas aller maintenant 1 heure entière. שעה שלמה, הוא אומר, רק טובה, Tu vas juste dire merci. לא מבקשים שום דבר, Tu demandes rien à Hachem. 60 דקות. 60 minutes d'affilée. אמר לי, טוב, אני אגיד תודה, קשה לי להגיד תודה שלקח לי את כל הכסף. Ok, Rav, je vais dire merci, mais c'est difficile pour moi de dire merci qu'on m'a tout pris, ils ont pris tout mon argent. אמרתי לו, אתה צודק, Je lui ai dit, t'as raison. אבל בראש אתה מבין את זה? Mais dans ta tête, au niveau de ton esprit, tu comprends, ton cerveau, que c'est pour ton bien. עכשיו, אני אספר לכם מה שהסברתי לו. Je vais vous expliquer à vous ce que je lui ai expliqué à lui. עכשיו בעזרת השם, אתם לומדים עכשיו יסוד האמונה העיקרי. Vous allez maintenant apprendre le fondement essentiel de la Emouna. כשבו יעזור לי לברך אתכם. Qu'Hachem, il m'aide à vous bénir. כשבו תלכם כולם. Qu'Hachem, il vous donne à tous ici présents. מי שזיווג, יהיה לו זיווג בקרוב. Celui qui doit se marier, qui trouve son mari ou sa femme très prochainement. מי שנשוי, כשבו לו שלום בית. Celui qui est marié, qu'Hachem, il envoie Shalom Bayit. כשבו כולכם, הבנים בנות צדיקים. Qu'Hachem, il vous donne à tous des garçons et des filles de tzadikim. עכשיו כולם, כבוד הרב, כולם יראה אליהם ילדים. Alors maintenant, vous allez tous avoir des enfants, Bezrat Hachem. רק זה שאלה זמן. עכשיו אני שואל אתכם, אתם אוהבים את הילדים שלכם? Maintenant, je vous pose une question. Vous aimez vos enfants? C'est léger comme... Maître du monde. Vous devez crier, j'aime vos enfants. Ah, on va la refaire. Est-ce que vous aimez vos enfants? טוב. אתם רוצים
לעשות רע לילדים שלכם? Vous voulez faire du mal à vos enfants? לא! Et on la refait. עוד פעם. Vous voulez faire du mal à vos enfants? אתם רוצים רק לעשות רק טוב לילדים שלכם? Vous voulez faire que du bien à vos enfants? זה טוב. אתם רוצים לעשות להם עוד יותר טוב? Vous voulez même leur faire encore plus de bien? סתם. אתם עושים שלילדים שלכם יהיה להם זיווג? Vous voulez que vos enfants ils se marient? ביסור, מה? אתם רוצים שהילדים שלכם יהיה להם ילדים? Vous voulez que vos enfants ils aient des enfants? אתם רוצים שהילדים שלכם יהיה להם רפואה שלמה? Vous voulez que vos enfants ils aient une guérison? איזה וואי. Quels parents, vous êtes extraordinaires. אתם רוצים שהילדים שלכם יהיה להם הרבה כסף? Vous voulez que vos enfants ils aient beaucoup d'argent? זה חשבתי שיגידו לי. Rabbi Yaakov, vous allez faire un tel cri qu'on allait être projeté contre... לא אכלו היום. לא אכלו היום. C'est possible que vous n'avez pas dû manger aujourd'hui, parce que vous n'avez pas créé assez fort pour l'argent pour vos enfants. מה אמרתי לכם? אתם רוצים לעשות רע לילדים שלכם? Qu'est-ce que je vous ai demandé? Vous voulez faire du mal à vos enfants? אז הסברתי ליהודי הזה. C'est ça que j'ai expliqué à ce juif-là. אמרתי לו, עכשיו, ברוך הוא, לפחות כמונו, Il faut savoir que Hachem, ce que vous voulez pour vos enfants, il le veut au moins pour nous-mêmes. שאוהב אותנו Hachem, il nous aime tout le temps. ויש ראש שלנו רק טוב, Et il veut nous envoyer que du bien. ועוד אותו, Et encore plus de bien. ועוד אותו. Et encore plus de bien. Et encore plus de bien. לא רוצה לעשות לנו שום רע. Il veut nous faire aucun mal. עכשיו, אם השם לקחת לו את כל הכסף, זה טוב. Si maintenant Hachem, il a pris tout ton argent, c'est que c'est bien. אתה מבין את זה מהשכל? Est-ce que tu comprends ça au niveau de ton cerveau? כן. Il m'a dit oui. אמרתי, על זה תתבודד. Sur ça, maintenant, tu vas faire des doutes. Tu vas parler avec Hachem. בוא שלום, Maître du monde, תן לי, אני יודע בשכל שאתה אוהב אותם תמיד. je sais au niveau de mon intellect que tu fais tout pour mon bien, לא עושה שום רע בשבילי. que tu m'aimes et que tu veux me faire aucun mal. מה שלקחת את הכסף, הכל לטובתי. Le fait que tu aies pris mon argent, c'est pour mon bien. תן לי להרגיש תודה רבה שלקחת את הכסף. Aide-moi à ressentir dans mon cœur que c'est bien que tu as pris cet argent. merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. שלקחת את הכסף. Merci beaucoup que tu m'as pris mon argent. תבקש מהשם יתברך, תגיד תודה מכל הלב. Demande à Hachem qui t'aide à dire merci de tout ton cœur. עכשיו, ממש אמרתי לכם, זה יסוד של אמונה, שהשם חנן אותי לחבר שיר האמונה. Je vous ai dit que c'était un fondement de la Emouna et Hachem a donné le mérite d'écrire la chanson de la Emouna. La Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours. La Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours. Et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien. Et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien.
et encore plus de bien. La Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours. La Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera. קטע, מה קרה? איך לומדים שיר? קטע ראשון. Alors on va prendre la première partie. C'est pour ça qu'on apprend une chanson. On va tous l'apprendre ensemble. תגיד בלי לשיר. Alors, la Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours. דיברת עכשיו, לשיר את זה. La Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours. Encore. La Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours. Deuxième partie. Et il ne m'arrivera que du bien. Et encore plus de bien. Et encore plus de bien. Et encore plus de bien. Les shtem ou Ah, maintenant on fait que la deuxième partie. Et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien. Et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien. Et encore plus de bien, et encore plus de bien. Et encore plus de bien. La Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours. La Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours. Et il ne m'arrivera que du bien. Et encore que de bien. Et il ne m'arrivera que du bien. Et encore plus de 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 bien. Il chante pas là-bas au fond, אנשים מאחוריו שם לא שרים. האלה שם, הקבוצה הזאת לא שרים. לא יודע למה. Cette partie là-bas, on n'a pas sorti le... C'est le shir, la chanson de la Emouna. כאשר אליי יהודי מהארץ, Il y a un juif qui m'a appelé depuis Israël quand j'étais ici. אמר לי שיש לו חרדות. Il m'a dit qu'il avait des peurs, des crises d'angoisse. אמרתי לו, תגיד אחרי. Je lui ai dit, répète après moi. כל מה שאמרתי לכם. Tout ce que je vous ai appris. תחזור על זה. Et répète ça, répète-le. שהשם תמיד אוהב אותי. Qu'Hachem, il t'aimera toujours, Hachem m'aimera toujours. Il m'arrivera toujours que du bien. Et encore plus de bien. אמרתי לו, תחזור על זה. Je lui ai dit, répète ça, répète-le en boucle. רבע שעה. Un quart d'heure. כל פעם שאצלך חרדות, Dès qu'à chaque fois que tu ressens des peurs, des crises d'angoisse, מי שיש לו אמונה, מי יש לו ואחד. celui qui a l'émouna de qui, il ne peut avoir peur. השם עשה לך ויעשה לך רק טוב. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que Hachem, Hachem, il fait que du bien. שמעתי שמרגש טוב. Et j'ai entendu que bon, Hachem, il se sentait mieux. אם אדם יש לו אמונה, Dès qu'à l'instant qu'un homme il a l'émouna, une personne a l'émouna, אף פעם לא עצוב. אף פעם לא עצוב. il aura toujours que du bien. ממה יש לו לפחד? De quoi est-ce qu'on a à avoir peur? זה רפואת הנפש. C'est la guérison de l'âme, cette chanson, ces paroles-là. אז עוד פעם, הרב, לאמונה? כן. לאמונה. L'émouna, c'est... לבד, לא מכיר. לאמונה c'est qu'Hachem יתברך m'aimera pour toujours. לאמונה c'est qu'Hachem יתברך m'aimera pour toujours. Il ne m'arrivera que du bien.
et encore plus de bien. Et il ne m'arrivera que du bien. Et encore plus de 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 bien. La émouna, c'est caché, Midbarach, m'aimera pour toujours. Hey, la émouna, c'est caché, Midbarach, m'aimera pour toujours. Et il ne m'arrivera que du bien. Il ne m'arrive que du bien. Et en plus de bien. Et encore plus de bien. Hey. Et encore plus de bien. 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 Hey. La émouna c'est caché, Midbarach, m'aimera pour toujours. La émouna c'est caché, Midbarach, m'aimera pour toujours. Et il ne m'arrivera que du bien. Et encore plus de bien. Et il ne m'arrivera que du bien. Et encore plus de 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 bien. זה שיר האמונה, Ça, c'est la chanson de la Emouna. שהקדוש ברוך הוא חיכה לנו מאז שבאת הבריאה עד היום. C'est une chanson qu'Hachem il a attendue depuis le temps de la création jusqu'à aujourd'hui. Il a cette chanson Hachem. טוב, עכשיו, כבוד הרב, שואל אותך שאלה. Cher Rav, je vous pose une question. הרב, כולכם, זוג יהודים Un couple juif ששומרים תורה ומצוות, qui garde la Torah et les mitzvot, עושים התבודדות, qui font Hitbodedut, qui parlent avec Hachem tous les jours 1 heure. השעה, והבן שלי, לא היה להם ששם להירדם. Il y a un couple qui est venu voir un de mes fils à la fin d'un de ses cours. Ça faisait 6 ans qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. הבן שלי אמר להם, אבא אומר להגיד חצי שעה תודה שיהיה להם להירדם. Mon fils, il leur a dit, mon père, il dit que dans votre cas, il faut que vous fassiez, vous, le mari et la femme, 1 demi-heure de remerciement tous les jours que vous n'avez pas d'enfants. עשו כמה חודשים. Ils ont fait ça pendant plusieurs mois. לא קרה שום דבר. Il n'y a rien eu du tout. לפי דעתך, מה חסר להם? Selon vous, cher Rav, qu'est-ce qui manquait à ce couple? Qui faisait Torah et mitzvot, qui faisait des doutes, il parlait 1 heure par jour tous les jours, et il remerciait Hachem tous les jours. אומרים כל יום חצי שעה תודה. Ils disent tous les jours 1 demi-heure de remerciement qu'ils n'ont pas d'enfants. Les deux. Ils font 1 heure des doutes, ils mangent kasher, ils font shamat, les mitzvot, la Torah, la tzniut, tout. איזה אמונה חסר? Quel manque, quel émouna il leur a manqué? עכשיו, עכשיו תלמדו שיעור מספר 2. Maintenant, vous allez apprendre un deuxième cours. אמרתי לבן שלי, J'ai dit à mon fils, תגיד להם, dis-leur, אמרתי לבן שלי, אלה חסר, אין מציאות שחסר אמונה. או יש אמונה או אין אמונה. j'ai dit à mon fils, quand j'ai dit, mais qu'est-ce qui leur manque? Il faut savoir que c'est pas, ça n'existe pas de dire qu'il me manque de la émouna. Soit tu l'as la émouna, soit tu l'as pas. C'est tout, il n'y a pas d'entre-deux. אין להם אמונה. Et je lui ai dit, pourquoi est-ce que ça marche pas? Parce qu'ils n'ont pas d'émouna. הבן שלי לא מבין אותי. Mon fils, il me regarde, il me comprend pas. Il faut une énergie de bonne doute. זה חרדים למכות. גם עושים כל יום חצי שעה תודה מכבוד שם. C'est des gens orthodoxes, ils disent 1 demi-heure de remerciement. Mon fils, il comprend pas ce qu'il. אמרתי לו, אמר לי, אבא תסביר לי. Il m'a dit, papa, explique-moi, je comprends plus là. אמרתי לו, תגיד להם. Je lui ai dit, tu vas leur dire. תגיד
תגיד ככה, Vous allez dis-leur de le dire de cette manière, Hachem. השם ברך, תמיד אתה אוהב אותי. Hachem, voici que tu m'aimeras toujours. ואתה רוצה שיהיה לנו Et ילדים. tu veux qu'on ait des enfants, Hachem. ככה שאלתי אותך, נכון? Comme ça, je vous ai posé la question. שאלתי אותך. D'accord, je vous ai posé à vous toute la question. השם יתברך רוצה שיהיה לנו... Hachem, il veut qu'on ait des enfants. אבל כל זמן שאתה עדיין אתה לא רוצה, גם אני לא רוצה. Mais tant que toi, Hachem, tu ne veux pas encore me donner d'enfants, alors moi aussi, je ne veux pas en avoir. ותודה. Et merci qu'on n'a pas d'enfants. עכשיו, אתה יודע אמיתי. Alors maintenant, là, dans ces conditions-là, avec cette introduction, oui, le remerciement, il est authentique. הבן שלי הלך להגיד להם. Alors mon fils, il est parti rapporter mes paroles à la soucoupe. באים לשיעור. Parce qu'il fait un cours toutes les semaines. Bref, ils vont à son cours. שאמרה, לא יכולה להגיד, לא רוצה שיהיה. La femme, elle a dit non, je suis pas capable de dire un truc pareil, que je veux pas avoir d'enfants. Pas du tout. Alors il est venu me voir, mon fils. אין לה אמונה. Je lui ai dit, tu vois, je t'avais dit, ils ont pas d'émouna. אמר, תסביר לי. Il a dit, papa, mais explique-moi. Explique-moi comment faire. את מאמינה שהשם אוהב אותך? Tu veux dire comme ça, tu as la foi qu'Hachem il t'aime. נכון? Oui, c'est juste la foi qu'Hachem il את t'aime. מאמינה שהשם רוצה שיהיה לך ילדים? Tu as la foi qu'Hachem il veut que tu aies des enfants. Là déjà, ça devient bancal. טוב. הסברתי לה כמו שהסברתי Alors je leur explique comme je vous expliquais avant. כמו שאתה רוצה שיהיה לך ילדים. De la manière que vous, pour vos enfants, vous voulez le meilleur, Hachem aussi veut le meilleur pour vous. גם זה הבינה. Et ça, donc elle a compris de cette manière-là, elle a compris quand elle explique cette situation. אז הוא רוצה לתת לך. Alors donc Hachem il veut te donner des enfants. ואוהב אותך. אוהב Il אותך. t'aime, Hachem. אז כל זמן שלא נותן לך, Tant qu'Hachem il t'a pas encore donné, זה לטובתך. puisque maintenant il t'aime, alors c'est que c'est pour ton bien, c'est la preuve que c'est pour ton bien. השם יודע מה שלא יודעים. Hachem il sait ce que nous on ne sait pas. השם רואה מה שלא... Hachem il voit ce que nous on voit pas. תמיד, זה הצליחה להבין. Et ça, de cette manière-là, comme mon fils l'a expliqué, elle a réussi à comprendre. 8 ימים אמרה, אתה לא... 8 jours d'affilée, elle a dit de cette manière, Hachem, si tu veux pas que j'ai d'enfants, alors moi aussi j'en veux pas. Et elle a remercié. ביום השמיני נפגעת. Le 8e jour, elle tombe enceinte. Merci Hachem. זה עכשיו... לא רוצה להתחיל... Il veut pas que vous vous fatiguez. אתה יכול לעמוד. Vous pouvez rester debout, mais il veut pas que vous vous fatiguez. Si vous voulez. Il est content que vous soyez là, mais il veut pas que vous... מתוק, רב C'est un rave très 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 doux que vous avez là. Vous avez une chance d'avoir ça. מתוק. Très très doux comme un sucre d'orge. עכשיו, כולם פה, כל מה שחסר לכם, כל מה שלא טוב לכם, כן לכם אמונה. Alors maintenant, sachez tous ici présents, vous qui êtes ici présents, tout ce que vous avez de difficile dans votre vie, tout ce qui vous manque dans votre vie, ça provient d'une seule chose. Parce qu'il vous manque de la Emouna. מה זה אמונה? C'est quoi la Emouna? השם תמיד על האמונה. La Emouna, c'est qu'Hachem Itbarach m'aimera pour toujours. La Emouna, c'est qu'Hachem Itbarach m'aimera pour toujours. Et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien. Et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de 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 bien. אדם שלא אמונה, Une personne qui n'a pas la Emouna, אי אפשר לתת לו כלום. on ne peut rien lui donner à cette personne-là. אי אפשר לעזור לו. On ne peut pas l'aider, cette personne. כמו שאמרתי עם תחילת השיעור, Comme je l'ai dit au début de ce cours,
לדעת כאן אדם אין לו דעת, Si une personne n'a pas de connaissance, לדעת את השם, elle ne connaît pas Hachem, אין, אי אפשר לעזור לו. on ne peut pas l'aider. לכן, כל אחד פה C'est pourquoi chacun, chacune ici présent, ילמד את השיעור של האמון. on veut que vous appreniez ce shiur là, c'est ce cours qu'on est en train de faire maintenant. וכל אחד, לפני כן, Avant ça, יום רביעי, אילן, Ilan, לא משנה. ou pas? איזה אירועים היה, בעיה שם, יום רביעי? מלחמה. יום חמישי בעיה אליי, ישלה לשיעור. Jeudi, il y a une femme qui est venue me voir au cours. עושה כל יום התבודדות, Tous les jours, elle fait une heure de doute. נסעה לאומן. Elle a voyagé à Ouman. סיפרה לי שלהט"ב לא היה, מאז ש... Elle m'a raconté que depuis le corona, qu'elle est tombée malade du corona, elle a perdu le goût et l'odorat. לא טעם Et c'est pas revenu depuis le temps. עושה התבודדות. Elle fait des doutes, elle fait plein de choses. אמרתי לה, Je lui ai dit, רבע שעה, un quart d'heure. תגיד תודה, כמו שלימדתי. Tu vas dire merci comme je viens de vous apprendre, dans cette même dimension. השם תמיד אתה אוהב. Qu'Hachem, toujours tu m'aimeras, אתה רוצה שיהיה לי טעם. que tu veux que j'ai du goût, אתה רוצה שיהיה לי... tu veux que j'ai l'odorat qui revienne. כל זמן שאתה לא רוצה. Et tant que tu veux pas que ça me revienne vraiment, ok, moi aussi je veux pas que ça revienne. תודה רבה. Alors merci beaucoup que c'est pas encore revenu. רבע שעה. Un quart d'heure. 8 פעמים מזמור לתודה. Et après ça, le Tehillim 108 fois, le Tehillim Mizmor Toda de remerciement. בשבת באה, Shabbat, elle est venue me voir, היא בריאה. elle m'a dit qu'elle a tout récupéré. עושה התבודדות, נסע... Elle faisait une bonne doute, elle allait voyager au Man, elle a fait toutes sortes de choses. לכן, מלמד אותך, מה זה אמונה? C'est pourquoi je veux vous apprendre c'est quoi avoir la Emouna véritablement. תלמדו טוב את השיעור הזה. Et prenez bien ce cours qu'on est en train de voir aujourd'hui. כולם יהיו פה רבנים. Tous vous allez devenir, tous vous allez maintenant voir de vos yeux des miracles si vous faites ça. Tous vous allez voir des merveilles et vous allez l'enseigner autour de vous. Ouais, voilà, toi tu n'es pas marié, toi tu n'es pas ton mari, toi tu n'es pas ta femme. Alors comment est-ce que tu dis Hachem, Itbarach, tu m'aimes, tu m'aimeras toujours. Et il m'arrivera que du bien, Hachem. Et tu veux que je me marie. Tant que tu ne veux pas que je me marie encore, moi aussi j'ai pas envie de me marier. Et merci que je suis pas encore marié. Et là, à partir de ce moment-là qu'on a le bon départ, là maintenant un quart d'heure de remerciement. Merci que j'ai pas de zivug. Donc vous dites un quart d'heure de remerciement sur le fait. Comme est-ce qu'on est en train de prendre maintenant? Et 8 fois le Tehillim Mizmor Toda. Rav, הם צריכים קודם כל ההקדמה הזאת ולהגיד תודה רבע שעה, או זה בתוך הרבע שעה? זה בתוך הרבע שעה. אוקיי. ויסלחו לנו הזמנות. Et faites de cette manière et envoyez-nous les invitations. Amen. Amen. כבוד הרב מצטער שעכשיו כולם יהיו רבנים. מה אמר משה רבנו? מי ייתן מקומם וסירם טבעיים. Le Rav a dit, Rav, je suis désolé maintenant parce que tout le monde, ils vont tous devenir des rabbanim, parce qu'ils vont tous pouvoir maintenant enseigner autour d'eux. כולם יספר לך ניסים. אמרת תודה. Ils vont tous venir me voir, j'ai des miracles, ils vont me raconter des miracles chacun.
Tous ceux qui vous envoient des miracles, il faut les écrire, me les envoyer, dit le Rav. Donc, vos miracles, vous racontez au Rav Lévi, qu'ils envoient au Rav. Envoyez vos histoires de miracles au Rav Lévi, il les envoie au Rav Arush Hashem. טוב, אז נתתי דוגמה. J'ai donné un exemple. כל אחד יש לו... Chacun maintenant, il a un problème particulier. אדם יש לו חובות, Il y a un homme qui a des dettes, אלה ילדים. un homme, il n'a pas d'enfant. כולם ללמוד להגיד בשעה תודה. Tout le monde doit apprendre à כמו remercier שלמדנו. 15 minutes, comme on vient de l'apprendre. אתה רוצה, אני רוצה. Tu veux Hachem, moi aussi je veux. אתה לא רוצה, אני לא רוצה. Tu veux pas Hachem, moi non plus je veux pas. תודה. Et merci. ושמונה פעמים מזמור התודה. Suivi de Kol yom. 8 fois le Tehillim 100, Mizmor HaTodah, chaque jour. הבן נחמן כותב בלקוטי מהר"ן, Il écrit, Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moharan, דע sache כי עיקר הגלות que l'essentiel de l'exil אינו אלא בשביל חיסורי אמונה. ne provient uniquement à cause d'un manque d'émouna. אתם רוצים גאולה? Vous voulez la Géoula? תלמדו את האמונה. Apprenez la émouna. לכן השם חנן אותי לכתוב ספרים Hachem m'a gratifié d'écrire des livres, ספרים של אמונה. des livres d'émouna. כל הספרים זה של אמונה. Tous les livres que j'ai écrits, c'est des livres d'émouna. גם חוברות של אמונה. Même les livrets, des livrets d'émouna aussi, j'ai écrit. צריכים כל אחד לקנות, חייבים לקנות 10 ספרים. Chacun ici présent, il est obligé d'acheter 10 livres minimum. כן, כן. Oui, oui. לא להם, לא On להם. vous a pas demandé 2000 livres. עולה בסך הכל 200 מיליון Et יורו. ça coûte pas très cher en plus, ça coûte quoi? 200 millions d'euros. לא הרבה, לא הרבה. C'est pas énorme pour vous. אם היה לכם שכל, הייתם אומרים אמן. Si vous aviez de l'intelligence, vous auriez dit Amen. D'être capable d'acheter 200 millions de livres. מאוחר. Trop tard. אמרתי, תלמדו פעם. C'est pour vrai, vous apprenez la émouna. אומר משהו תדאגו אותו. תלמדו. Maintenant, vous allez apprendre que quand je... אז 200 יורו 10 ספרים. c'est 200 euros les 10 livres או 100. ou 100 livrés à 200 euros. Un pack de 100 livrés. Il reste presque plus de pack au passage. Qui mate l'Isha. Il y a tout là? Ah, il y en a ici, ok. Ok, donc voilà, il n'y a même pas 10 packs. Par contre, Massara Chavilot Rav. La Shel Chorot. לאהוב את כל יהודי, כמו הבן שלי. שמחת חיים לא נשאר. לא שם. לא נשאר, ברוך השם, זה... כל אחד רצה. Le dernier livret, non, reste plus, on est désolé, c'est la fin de la tournée. Le dernier livret Joie de vivre, qui leur avait dit que rien que tu le lis, c'est un petit livret comme ça, tu guéris des peurs et des angoisses. Instantanément, il ne reste plus. כבוד הרב, אם אדם מחלק מחובות, נקרא מזה כרבים, נכון? Cher Rav, si maintenant quelqu'un il diffuse 100 livrets, est-ce que maintenant il a appelé Mezaka Arabim, quelqu'un qui donne du mérite au public? אנשים חוזרים בתשובה מהספרים מהחובות. Les gens ils vont faire teshuva maintenant en recevant ces livrets-là ou ce livre. אחרי 120 Et שנה, après 120 ans, qu'est-ce qui va se passer? הכניסו אותו לאולם גדול, On va les rentrer dans une très grande salle. שמים אותו לבמה, On va les mettre comme ça sur l'estrade. אומרים לו, כל אלה חזרת בתשובה. On va dire, tu vois tous ces gens-là, là? Tu les as tous fait faire teshuva, c'est toi? אני מעולם לא אמרתי שיעורים, Il dit, mais j'ai jamais donné de cours à ces gens-là. אבל Je les connais pas. הפצת On va leur dire, mais tu leur as donné des livrets à ces gens-là. חוברות. Tu leur as donné des livres. כל הזמן פגש אנשים שחוזרים בתשובה. Toujours, tout le temps, je croise des gens qui ont fait teshuva. אני לא הבאתי להם, Moi, je n'aurais pas donné un livre en livret. Moi, c'est pas moi qui me suis occupé de ça. לא יכול להגיד
Moi, je suis pas capable d'arriver dans le monde entier tout seul, c'est pas possible. מי שנתן להם, Celui qui lui a donné ce livre, ce livre-là, שיחזור אותו בשביל. c'est lui qui a le mérite que cette personne elle a fait teshuva. לכן, C'est pourquoi כל זה אמונה. tout ça, c'est que de la émouna. Tous ces livres-là, ces livres, c'est que de la émouna. צריכים יש לנו בגן המעון העולמי, Les Mahatarkan. On a le jardin universel de la foi ici. יש... הגיע אליי לבית, הגיע אליי לבית, הגיע Il est arrivé quelqu'un chez moi, כומר, un prêtre. Il y a un prêtre qui est venu me voir. והתקשר שהוא רוצה לפגוש אותי. Il m'a appelé, il voulait me rencontrer. הוא בא, לא היה לו צלב, Il est venu, il n'avait pas de croix sur lui. והשתחווה לפניו, Et il s'est prosterné devant moi. ממש השתחווה להשליך לי את Il s'est הרגליים. littéralement prosterné devant moi pour m'embrasser les pieds. אמר שקרא את הספר בגן האמונה, Il m'a dit qu'il a lu le livre Jardin de la foi. זהו הליש שהאמונה הזאת זה אמת, Et il a décidé qu'il a dit c'est ça la véritable émouna, la véritable foi sur cette terre. עוזב את האמונה Et שלו. il a tout laissé tomber, toute l'idolâtrie dans laquelle il était, il a tout laissé tomber. וקנה, אז הרי ראיתי שגויים לומדים מגן האמונה, Alors j'ai vu que maintenant les non-juifs, ils étudiaient le Jardin de la foi. כתבתי להם ספר מיוחד לגויים. Alors j'ai écrit un livre spécialement pour les nations du monde qui s'appelle le Jardin universel de la foi. גם יהודים ילמדו אותו, Même si un juif il étudie, il va faire teshuva. אבל מה מיוחד בספר? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce livre-là? אין לא שבתות, לא On חגים, parle pas des Shabbats, on לא parle pas des מצוות, fêtes. רק אמונה. On parle vraiment que des Mouna בשבע מצוות et des 7 lois noachides. מאז יש לי קהילות של גויים. Et donc depuis qu'on a commencé à faire ça, j'ai des communautés entières de non-juifs qui me suivent dans le monde entier. אני הייתי נוסע אליהם להגיד להם שיעורים. Et je voyage vers eux pour leur donner des cours. רק לגויים. Uniquement des cours à des באים non-juifs. אלפים Et il גויים. y a des milliers, vous pouvez voir sur YouTube d'ailleurs des vidéos. קונים ספרים. Ils achètent des livres, עושים שעה התבודדות. ils font une heure d'Hitbodedut. אז למה המצווה ביניכם? Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? אתם גרים פה, תיתנו גם לגויים. Vous qui habitez ici, donnez aussi ces livres-là aux non-juifs. Faites en sorte que les non-juifs aussi les reçoivent. הספרים של האמונה והתודה, אפשר לתת לגויים. Tout livre qui parle des mounas et de remerciements, on peut le donner à des non-juifs. אז שאלתי את הרב אלישיב, J'ai posé la question au Rav Eliashiv, עליו Zatzal, השלום. de mémoire bénie. אמר לי, מצווה להפיץ את הספרים שלך לגויים. Il m'a dit c'est une mitzvah, le Rav Eliashiv, de diffuser tes livres aux goïm. כי הרמב"ם כותב Parce que le Ramban, il écrit שאנחנו היהודים que nous, le peuple צריכים juif, ללמד את הגויים אמונה. c'est à nous d'enseigner aux non-juifs la émouna. קודם שלא, קודם כל שיהיה לנו אמונה. Mais avant toute chose, que nous-mêmes, on ait de la émouna. בשביל זה Pour צריכים... pouvoir l'enseigner à quelqu'un, il faut qu'on en ait nous-mêmes. לכן אנחנו צריכים, כל אחד ייקח או 10 ספרים או המחוות. C'est pour ça que je veux que chacun et chacune ici présent, soit il prend 10 livres, soit il prend 100 livrets. לא וללמוד ולהפיץ. Et je veux que vous étudiez et que vous diffusiez. מיוחד רק ליהודים. זה אהבת ישראל. יש פה חובות של אהבת ישראל, Il y a des livrets qui sont sur l'amour d'Israël, l'Ahavat Israël. אבל C'est Tamin Beko. C'est des petits livrets en fait. זה גם C'est un pack, c'est des packs de 100. זה גם ליהודים.
כן, זה גם לגויים. זה, יש קשור לאהבת ישראל רק ליהודים. כן. Tous les livrets qui ont été écrits que pour l'amour du prochain pour Avat Israël, il y en a 2 ou 3 je crois, ceux-là vous les diffusez que pour les juifs. Mais tous les autres livrets, tous les autres livres, או, pour tous les pour tout le הכל monde. חייבים לתת גם לגויים. On n'est pas simplement on peut, c'est qu'on doit donner aux non-juifs. עכשיו, אילן, תספר להם, עכשיו הייתי בליאון, Maintenant j'étais à Lyon, מכרתי לגויים מצרפת את הגן. j'ai vendu le jardin de la foi à un non-juif qui était voisin de là où on a dormi à Lyon. רואה אותי גויים, דיבר איתי, מכרתי להם. Il y a un juif qui m'a vu, je lui ai parlé et je lui ai vendu un livre. כל העולם יש תלמידים גויים. Il faut que dans le monde entier, tout le monde reçoive. צריכים להפיץ ולהפיץ ולהפיץ. Il faut diffuser. Il faut diffuser. שנזכה כולם On a tous le mérite d'avoir une part dans ça.